बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपको पता है आपके लिए यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए और जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ़्ता फिर से शुरू हुआ। मुहर्रमुल हराम की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई है हॉरोस्कोप, मगर ये है कि मुहर्रमुल हराम जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको पीछे रख के अपना रिश्ता जो है इंसान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अल्लाह ताला से। वैसे तो हर वक्त ही करना चाहिए, मगर ये होता है कि मुहर्रमुल हराम के कुछ अपने मामलात होते हैं, तो ये है कि इसकी वजह से डिले है। बहरहाल अल्लाह ताला हर तरफ खैर फरमाए। पिछला हफ़्ता मुझे यकीन है अल्लाह के पाक ज़ात से कि आपका बेहतरीन गुजरा होगा इंशाअल्लाह। नए हफ्ते के लिए बात हम करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ की। और एरीज़ जो है ज़ोडिएक साइन, इसको हम उर्दू अरबी फ़ारसी में हमल कहते हैं और इसका जो अरसा है वो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियां इस अरसे के दरमियान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक एरीज़ या बुर्ज हमल के साथ होता है। एरीज़ का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैयारा मरीख है, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और इन बच्चों और बच्चियों के नाम जो इस अरसे में बुर्ज हमल के तहत पैदा होते हैं उनके नाम आप अलिफ, लाम और ऐन से अगर रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नामों के असरात जो हैं वो ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद तक जो है वो कायम रहते हैं। और इसके लिए जो दिन समझा जाता है अच्छा दिन, वैसे सारे दिन बेहतरीन है मेरे रब के, मंगल का दिन जो है वो इसके लिए अच्छा समझा जाता है। और जो लकी नंबर है आपके लिए जो एरियंस हैं वो 9 कंसिडर होता है। और रंग जो है वो अगर आप सुर्ख या किरमजी रंग पहनते हैं तो वो आपकी बहुत सारी जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा असर रखता है, शख्सियत के ऊपर भी बहुत अच्छा असर डलेगा। अच्छा, और दूसरा पत्थर जो आप पहन सकते हैं वो याकूत, मरजान, सुर्ख, अकीक और हीरा है। मगर ये याद रखिएगा कि जो पत्थर हैं वो तकदीर को तब्दील नहीं करते। पत्थर जो हैं बतौर मेडिकेशन अगर आप अपनी बॉडी एनर्जीज़ को बेहतर करने के लिए पहनते हैं तो हाँ, इनकी तासीर जो है वो बॉडी एनर्जीज़ के लिए ज़रूर काम करती है। और चीज़ें जब आपकी बेहतर हो जाती हैं, तवानाइयाँ बेहतर हो जाती हैं, तो फैसले भी बेहतर होते हैं। फिर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि आपने अपने गुड लक को बनाने के लिए एफ़र्ट्स की, तो ये इसका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हफ्ते की कि ये हफ्ता आपका कैसा नज़र आ सकता है। तो जो एरीज़ वाले हैं कारोबारी मामलात के अंदर ज़रा सोच के संभल के डिसीजंस लें, सोच के समझ के चलें। नए एग्रीमेंट्स के अंदर अगर जाना चाहते हैं इस हफ्ते मौके मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र के बाद जो है नए बिज़नेस एग्रीमेंट्स के साथ मुंसलिक हो। और जो लोग मुलाजमत करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है एरीज़ वाले, उनके लिए ये बेहतर है इस लिहाज से कि बहुत सारे तरक्की के मौके, बैरून मुल्क जो है मुलाजमत हासिल करने के मौके वो अल्लाह ताला आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। और बैरून मुल्क सफ़र जो है वो भी आपका नज़र आता है इस हफ्ते में कि हो सकता है इंशाअल्लाह। बाकी हासिदीन जो हैं उनकी तरफ से आप ज़रा मोहतात रहें। और ये है कि अपनी चीज़ें जो हैं वो लोगों पे ज़्यादा ज़ाहिर ना करें, शो ऑफ ना करें, मेरा मतलब ये है। और बाकी ये है कि अगर आप बहस मुबाहसे में चले जाते हैं किसी के साथ और वो आपके हासिदीन में से है तो वो आपके लिए मसले मसाइल खड़े कर सकता है या खड़े कर सकते हैं। देखें, आपको पता होता है कि आपसे कौन हसद कर रहा है, तो आपने ख़ुद ख्याल रखना है। बाकी ये है कि ओवरऑल जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रहेगी आपकी। और कुछ जो कारोबारी मामलात हैं वो आपके पेंडिंग भी हो सकते हैं।
تو یہ ہے کہ ٹائم لیں، سوچیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا کوئی ڈیسیژن لیں۔ اور یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ کی جو خواہشات ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ رہیں گی، ٹریول کے حوالے سے، فیشن کے حوالے سے، کاروبار کی میں نے بات کی اس حوالے سے، اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں اور اپنی ذات سے ریلیٹڈ معاملات میں خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی نظر آتی ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ پرسنلی اسمال انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی انویسٹمنٹ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہاؤس وائفز ہیں وہ ڈالتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کلچر ہے کہ کمیٹی وغیرہ ڈلتی ہے، تو اگر وہ ڈالنا چاہیں تو یہ جو ویک ہے یہ بہتر ہے۔ اس میں اگر کوئی اس طرح کا کام اسمال انویسٹمنٹ والا آپ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو وہ آپ ضرور کریں۔ باقی یہ ہے کہ جن لوگوں کی اولاد ان کے ساتھ ان کے کاروباری معاملات میں منسلک ہے، تو اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں کاروبار کے، اس کے اندر کنسرن آپ کا کافی زیادہ رہے گا، پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے، تو چیزوں کو بڑے طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اولاد کے سر پہ جو ہے وہ سایہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ جو ہیں ظاہر ماں باپ ہیں، تو آپ نے اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، کاروباری معاملات ہیں یا کوئی ان کے گھریلو معاملات ہیں، یا آپ کے ساتھ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، تو آپ نے پھر بھی نرمی والا مظاہرہ کرنا، جذبات میں آپ نے نہیں آنا۔ یہ ویک جو ہے جذبات میں قابو رکھنے کے امتحان کا ویک ہے اوور آل۔ اچھا، اب میں عرض کر دیتا ہوں جناب کہ جو صدقات ہیں آپ کے لیے وہ کیا ہیں۔ صدقہ جو ہے جب بھی دیں، دیکھیں کہ مستحق کون ہے، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، بہن بھائی عزیز رشتہ دار، پھر دوست، پھر محلے دار، اس کے بعد آپ دیکھیں باہر، اگر ان سے باہر کوئی ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنی حیثیت توفیق کے حساب سے بتا کے صدقہ یہ دینا ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، میں آپ کو چوائسز بتا دیتا ہوں، اگر سارا آپ افورڈ کرتے ہیں تو ساری چیزیں دیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز دے سکتے ہیں تو حسب توفیق جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، گندم دے سکتے ہیں، کالا گڑ دے سکتے ہیں، اس کے بعد دال مسور جو ہے وہ دے سکتے ہیں، بڑا گوشت دے سکتے ہیں، سرخ رنگ کا کپڑا کسی کو آپ دے سکتے ہیں، اس کے بعد تیل ہے سرسوں کا وہ دے سکتے ہیں، زندہ جانور جو ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اپنے کریٹر گاڈ اللہ کے ساتھ اپنا لنک جو ہے اس کو اسٹرانگ بیس کے اوپر قائم کرنا ہے، اور اپنی جو عبادات ہیں، نمازیں ہیں، آپ کے جو بھی ریسیٹیشنز ہیں، ریچولز ہیں جو دین سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر فرم رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود جو ہے وہ بھیجیں، کیونکہ یہ وہ پیارا عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے۔ اور آپ نے پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت اس ہفتے جو ہے وہ کرنی ہے۔ پارہ نمبر 22 ہے اور سورہ نمبر 36 ہے، قرآن کریم کا دل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تلاوت کریں، اپنے معاملات کے لیے جو بھی میں نے بتائے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ کی رحمت کے ریٹرن کا ویٹ کریں، یقیناً ہوگی انشاءاللہ۔ جی